शुभ सकाळ पिलामाने केमती अछ आशा करुछि भलरे थिबो। पिलामाने काली आमे कागज भांगी खेल खेलिथिले। कागज को बारंबार भांगिबा द्वारा तार मोटेई किपरि वृद्धि होछि आमे गोटे उदाहरण नहीं हिसाब करिथिले। देखिथिले जे कागज को जदि आमे 46 भांग करिबा 46 भांग परे तार मोटेई एते वृद्धि होई जिवो जे से चंद्रपृष्ठ रे जाई पहुंचिबो। कागज को पुणी जदि आमे 26 भांग करिबा 26 भांग बेले तार मोटेई एते हेबो जे हमर दुबई रो जेन अछि बुर्ज खलीफा सर्वोच्च प्रासाद ता ठारू मध्ये उच्च होई जिवो। एगुडा को आमे हिसाब करिके जानिथिले पिला माने। वर्तमान मु तुमको ए विषय रे किछि प्रश्न पचारछि, तुमे केते दूर बुझिछो जानिबा पई प्रश्न गुडी को मन दे सुन। पिला माने आमे गत श्रेणी रे बा गत पीरियड रे कागज को बारंबार भांगिबा द्वारा तार मोटेई रे किपरि वृद्धि होइछि आलोचना कले। वर्तमान मु ता संपर्कित किछि प्रश्न पचारुछि, मन दे सुन आ भाबी तार उत्तर दब। प्रश्नटी को भलो करी बुझी तार उत्तर दब। गोटे कागज को बारंबार भांगिले द्वितीय भांग परे एहार मोटेई रे केते गुण वृद्धि हुए कहलो देखि पिला माने 4 गुण। दी थर भांगिले 2 गुणन 2 गुण वृद्धि हेबो। सही परी कागज को जदि आमे 3 थर भांगिबा तृतीय भांग परे मोटेई रे केते गुण वृद्धि हुए ना 2 गुणन 2 गुणन 2 बा 8 गुण बा 3 टी 2 रो गुण वृद्धि हुए। सही परी आमे कागज को 4 थर भांगिले तार मोटेई रे केते गुण वृद्धि हेबो, तार मोटेई रे 4 गुण वृद्धि हेबो। अच्छा ताको आमे 4 टी 2 रो गुणफल रूपे प्रकाश करि परिबा। 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 समान संख्या को बारंबार जोग करले ताको सरल रे गुणपूर्ण चिन्ह देई करी प्रकाश करि थाउ। एठी भी गोटिए संख्या बारंबार गुणन होउछि 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2। याको आमे किपरि लिखिबा, याको आमे लिखि परिबा। देखो एठी देखा जाउछि 2 टू द पावर 4 आमे एई भली लिखि परिबा। आमे याको किपरि पढिबा, याको आमे पढिबा 2 रो घात 4 बा 2 रो चतुर्थ घात बा 2 टू द पावर 4। या पूर्व विषय रे मध्य यार पूर्व अध्याय रे मध्य आमे पढिचंती कोनोसी संख्या को 2 थर सेही संख्या बारंबार 2 थर गुणी हेले तार वर्ग हुए बा स्क्वायर जाको आमे कहउचंती a गुणन a जे a स्क्वायर। सेही भली 3 थर गुणी हेले a गुणन a को आमे a क्यूब बा a टू द पावर 3 बोली कहि थाउ। सेही भली जदि 4 थर गुणी हेबो ताको आमे 2 टू द पावर 4 बोली कहिबा। ए 2 टू द पावर 4 रे देखो गोटिए संख्या टिके जो 2 और 4 लिखा आइछि एटा ऊपर तळ करी लिखा जाइछि। 2 रो आकार टिके बड़ अछि आ 4 जोटा टिके ऊपर अछि तार आकार सान अछि एवं से डाहाण पाखरे अछि। 4 टा डाहाण पाखर ऊपर टिके अछि तार आकार मध्य सान अछि। याको आमे 2 को कोन कहिबा एवं 4 को कोन कहिबा। एथारे 2 हेउछि आधार एवं 4 हेउछि घातांक बा घात। सही परी n गुणन n समान n स्क्वायर। याको आमे कोन पढिबा n रो वर्ग n रो द्वितीय घात। सही भली n को 3 थर गुणिले n गुणन n हेले n क्यूब बा ताको आमे ओडिया रे कहिबा n रो घन बा n रो तृतीय घात। सही भली n को 4 थर गुणिले n गुणन n समान n टू द पावर 4 बा n रो घात 4 बा n रो चतुर्थ घात। सही भली आमे माइनस n को जदि 5 थर गुणिबा ताकू आमे पढिबा माइनस n टू द पावर 5 बा ओडिया रे ताकू आमे कहबा माइनस n रो पंचम घात बा माइनस n रो घात 5। सही परी n को जदि आमे 7 थर गुणिबा ताकू आमे पढिबा n टू द पावर 7 माइनस 1 को जदि आमे 6 थर गुणिबा ताहले ताकू आमे पढिबा माइनस 1 टू द पावर 6। एई भली भाबरे आमे आधार आ घात थिबा संख्या गुडी को बा घातांक राशि को
पढ़िबा। वर्तमान देखिबा आमे गोटे घातांकीय राशि बा 5 से घातांकीय राशि हैला। वर्तमान आमे देखिबा गोटे घातांक राशि जोटा की हैला 5 टू द पावर 4। ए 5 टू द पावर 4 कहले आमे बुझी थाउ 5 into 5 into 5 into 5 बा पांच संख्याटी बारंबार 4 थर गुणी हेबो। 4 थर गुणी हेले तार गुणफल हबो 625। तार मूल्य आमे पाइले 625। ए 625 को जदी आमे अलगा प्रकार रे प्रकाश करिबा 625 रो घातांकीय संकेत होउची 5 टू द पावर 4। एठारे घात हेउची 5 टू द पावर 4 रे आधार हेउची 5 एवं घात हेउची 4। वर्तमान आमे गोटे घात राशि देखिबा। घात राशिटी हैला 5 टू द पावर 4। 5 टू द पावर 4 अर्थ 5 संख्याटी 4 थर गुणी हबो। 5 into 5 into 5 into 5 तार मूल्य हबो 625। ए 625 रो घातांकीय संकेत होउची 5 टू द पावर 4। ए 5 टी होउची आधार एवं 4 होउची घात। एहा को आमे 5 रो चतुर्थ घात बा 5 रो घात 4 बोली पढ़ी थाउ। सेही भली आउ गोटे घात राशि देखिबा। आउ गोटे घातांकीय परिप्रकाश देखिबा 2 टू द पावर 10। ए 2 टू द पावर 10 अर्थ 2 संख्याटी 10 थर गुणी हेबो। 2 संख्याटी 10 थर गुणी हेले तार मूल्य हेबो 1024। ए 1024 रो घातांकीय संकेत कहबा 2 टू द पावर 10 एवं एठारे आधार हेउची 2 एवं घात हेउची 10। सेही भली आउ गोटे देखिबा -4 टू द पावर 3। तार अर्थ हैला -4 into -4 into -4 बा -4 को आमे 3 थर गुणिबा। -4 होउची एक ऋणात्मक संख्या। ए ऋणात्मक संख्या 3टी गुणी हेले आमे जानि चंती जे तार गुणफल मध्य ऋणात्मक होए। ताले इतार गुणफल केते हेबो ना -64। एठारे आमे कहि परिबा -64 रो घातांकीय संकेत होउची -4 टू द पावर 3। -4 टू द पावर 3 रे -4 होउची आधार एवं 3 होउची घात। सेही परे -4 टू द पावर 4 कहले आमे -4 को 4 थर गुणिबा कथा बुझी थाउ। एठारे घात अछि 4 बार 4 थर गुणी हेछि। सेति पई ऋणात्मक संख्या 4 थर गुणी हला बेले तार गुणफल धनात्मक रे आसीबो। आमे जानि चंती या आगरु जानि चंती ताहले -4 टू द पावर 4 रो मूल्य हबो 256। जदि आमे 256 को घातांकीय रूप रे प्रकाश करो ताहले ताकू आमे लिखिबा 256 equal to -4 to the power 3। -4 to the power 4 रे आधार हेउची -4 एवं घात हेउची 4। एहा को मध्य -4 रो घात 4 बा -4 रो चतुर्थ घात बोली पढ़ा जाए। आमे एठी घातांकीय परिप्रकाश गुडी को जानिले। वर्तमान किछि गाणितिक प्रकाश परिप्रकाश देइछि ताकू आमे घात राशि रे प्रकाश करिबा। सेति पई मु किछि उक्ति देइछि। से उक्ति गुडी को ठीक ना भूल तुमे देखिबो आउ कहिबो। ठीक उक्ति पई ठीक चिन्ह एवं भूल उक्ति पई भूल चिन्ह देबो। प्रथम उक्तिटी हैला 2 into 2 into 2 into 2 equal to 2 to the power 5। अर्थात 2 संख्याटी 5 थर गुणी हेछि। उक्तिटा ठीक ना भूल? जेतु इटा 5 थर गुणी हेछि दुईटा ए उक्तिटी ठीक। या पई आमे ए परिप्रकाशटी देई पारि। सेही भली आउ गोटे उक्ति अछि a into a into b into a into a equal to a to the power 5। चाहि उक्तिटी ठीक ना भूल? ना उक्तिटी भूल कारण एठारे ए 5 थर गुणी हेनी ए 4 थर गुणी हेछि एवं b गोटे थर अछि ताकू आमे ए सहित समान करि परिबा नाही एवं एई उक्तिटा भूल हबो। यार घातांकीय परिप्रकाश a to the power 5 हेबो नाही ताले उक्तिटी भूल। आमे आउ गोटे उक्ति देखिबा 3 plus 3
into 3 into 3 equal to 3 to the power 4. ये उक्तिटी ठीक ना भूल ना उक्तिटी भूल अटे ना कौन पाई भूल हेइथबो ना एठारे गोटे 3 जोग करा जायछि एवं आउ दुईटी गुणन करा जायछि दुईटी 3 रो जोग दुईटी 3 रो गुणन एटाको आमे 3 to the power 4 कहि परिबा नाही एठारे केवल गुणी हेबा दरकार सेही भली आउ गोटे उक्ति दिया जायछि a into a into b into b into b equal to a square b cube उक्तिटी कौन हबो उक्तिटी ठीक हेबो आउ गोटे उक्ति देखो 4 plus 4 plus 4 plus 4 equal to 4 to the power 4 उक्तिटी कौन हबो उक्तिटी भूल हबो काहेकि भूल हबो ना एठारे 4 रो 4 रो जोग हेछि एठी 4 रो गुणन हेइनी मैं गुणन होइथिले जाई आमे ताको 4 to the power 4 लिखि पारथांते ताहले पिला माने आमे किपरि गाणितिक परिप्रकाश गुडी को घात राशि रे प्रकाश करू आमे जानिले वर्तमान आउ गोटे प्रश्न तुम मानक पई -5 into -5 into -5 equal to -5 to the power 3 एई उक्तिटी कोन हबो एई उक्तिटी ठीक है तापरे आमे कौन सी गोटे संख्या को तार मौलिक गुणनीयक गुड़िकर गुणफल रूपे प्रकाश करिबा बा संख्या को तार घातंकीय परिप्रकाश रूपे प्रकाश करिबा देख आमे गोटे उदाहरण नेबा 32,400 संख्याटी नेबा तार मौलिक गुणनीयक आमे निर्णय करिबा नेबा 32,400 जेतेबेले आमे मौलिक गुणनीयक निर्णय करिबा सेतेबेले आम गुणनीयक गुड़िक सानरु बड़ क्रम को जिबा एठी देखिबा ए संख्यार डाहण एकक घर ए संख्यार एकक घर अंक 0 अछि सेति ए संख्याटी 2 रे विभाज्य हबो ताले आमे तार गुणनीयक 2 नेबा ताकू भाग करिबा एठी भागफल जहा पडिला देखि ए पडला 16,200 ले ई संख्याटीर डाहण अंक पुणी 0 अछि ये मध्य 2 रे डिवाइड हेबो 2 रे भाग कले केते हेबो तार भागफल 8,100 तापरे देखिबा पुणी 8,100 रो डाहण मान एकक घर अंक 0 अछि बोले संख्याटी पुणी 2 द्वारा विभाज्य ताकू आमे 2 द्वारा पुणी भाग करिबा भाग कले भागफल पाइबा आमे 4,050 पुणी ए संख्याटीर एकक घर 0 अछि संख्याटी 2 द्वारा विभाज्य आमे पुणी 2 द्वारा भाग करिबा भागफल पाइबा 2025 एठी आउ एकक घरे 0 किबा 2 4 6 8 नाही बा जुग्म संख्या नाही एठी अजुग्म संख्या अछि ताले ए संख्या यार आमे गुणनीयक कोन नेबा देखिबा एठी 2 परे ता पर मौलिक गुणनीयक रहइबो हमर मौलिक संख्या रहइबो 3 ये 3 द्वारा विभाज्य होउछि कि नै एठी देखिबा एठी 2025 रो अंक गुडी को आमे मिसेइले हेबो 5 + 2 7 + 2 हला 9 9 ता 3 द्वारा विभाज्य सेति पई यार गुणनीयक आमे नेबा 3 रे डिवाइड करले केते हेबो भागफल पडिबो 675 तापरे देखिबा ये पुणी ता ए तीनटी अंक मिसेई देले पुणी से डिविजिबल बाय 3 होउची 6 7 13 5 18 18टा 3 द्वारा विभाज्य सेति पई आमे ताकू तार गुणनीयक 3 नेले भागफल पडले 225 याकू देखिबा 3 द्वारा विभाज्य होची कि नै ये मध्य 3 द्वारा विभाज्य हबो आसिला 75 ये मध्य ए दुई अंक मिसी गले हला 12 याकू भाग करले पुणी से 3 रे भाग करले भागफल पडिबो 25 को जदि दुई अंक को मिसेइबा देखिबा से आउ 3 तार जोगफल होची 7 सी आउ 3 द्वारा विभाज्य हबो नाही 3 ऊपर को जो मौलिक संख्या रहिला हमर से हला 5 3 परे 4 टा हला यौगिक संख्या आमे देखिबा 5 यार एकक घरे 5 अछि से एकक घरे 5 अछि माने संख्याटी 5 द्वारा विभाज्य हबो ताले आमे 5 रे हरिबा 5 रे हले 5 5 25 तापरे पुणी तळे जो संख्या अछि ताकू सेही संख्या रे हरिबा ताले तळे रहइबो हमर 1 एही परी आमे
32,400 ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡିକୁ ବାହାର କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ এই ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଆମେ ତାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ କିପରି ହେବ? ପ୍ରକାଶ କଲେ ହେବ, ହଁ, ଆମ ଏଠି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିବା এই ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଯାହା ବାହାର କରିଛନ୍ତି ସେଠି ଦେଖିବା କେତୋଟି ଚାରିଟି, ପ୍ରଥମେ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ ଏଇଭଳି ରହିଛି। ବା ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଦେଖିବା, ଏଠି 4ଟା 2 ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଏକାଠି ରଖିଦେଲି। 2 into 2 into 2 ଏକାଠି ରଖିଦେଲି। ଏକା ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 3 କେତୋଟି ଅଛି? 3 ଅଛି 4ଟି, କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଖରେ ରଖିଲେ। ତାପରେ ଅଛି 5 କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଖରେ ରଖିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଠି କେତୋଟି 2 ଗୁଣି ହେଇଛି? 4ଟି 2 ଗୁଣି ହେଇଛି, ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା 2 to the power 4, ଏବଂ 4ଟି 3 ଗୁଣି ହେଇଛି, ତାକୁ ରହିବା 3 to the power 4, ଏବଂ 2ଟି 5 ଗୁଣି ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା 5 ସ୍କୋୟାର ବା 5 to the power 2। ତାହେଲେ ଏ 32,400 ସଂଖ୍ୟାଟିର ଘାତାଙ୍କିୟ ପରିପ୍ରକାଶଟି କଣ ହବ? 2 to the power 4 into 3 to the power 4 into 5 ସ୍କୋୟାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ଘାତ ରାଶିର ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। 2 to the power 4 ର ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ କେତେ? ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 2 to the power 4 ର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 2 into 2 into 2 into 2 ବା 4 ଥର ଗୁଣିବା 2 କୁ। ଗୁଣିଲେ ଗୁଣଫଳ କେତେ ହେବ? ଗୁଣଫଳ ହବ 2 2 ଗୁଣେ 4, 2 ଗୁଣେ 8, 2 ଗୁଣେ 16 ବା 2 to the power 4 ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 16। ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, -3 to the power 5 ର ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। -3 to the power 5 ର ଅର୍ଥ ହଉଛି -3 into -3 into -3 into -3 into -3। ଏଠି 3ଟି 5 ଥର ଗୁଣି ହେଇଛି, ଏବଂ ଏଠି 5ଟି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣି ହେଇଛି। 5ଟି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣି ହେଲେ ତାର ଗୁଣଫଳ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଏ ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ, ତାହେଲେ ଗୁଣଫଳ ମଧ୍ୟ ହବ ଋଣାତ୍ମକ, ଏବଂ ତାର ଗୁଣଫଳ 5ଟି 3 ଗୁଣି ହେଲେ କେତେ ହେବ ଗୁଣଫଳ? 243। -1 to the power 6 ର ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏଠି ଆମେ -1 କୁ 6 ଥର ଗୁଣିବା। -1 କୁ ଯେତେ ଥର ଗୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ଯଦି ତାର ଘାତ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ 1 ହେବ। ଯଦି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବ ତାର ମୂଲ୍ୟ -1 ହେବ। ଏଠାରେ ଆମର ଘାତଟି ଅଛି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ସେଥିପାଇଁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ହବ 1। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ସଂଖ୍ୟା 0 to the power 7 ର ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। 0 to the power 7 ଅର୍ଥ 0 into 0 into 0 into 0 into 0 into 0 into 0 ବା 0 କୁ 7 ଥର ଗୁଣନ କରିବା। 0 କୁ ଯେତେ ଥର ଗୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମୂଲ୍ୟ 0 ହୁଏ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଘାତାଙ୍କିୟ ପରିପ୍ରକାଶ ଦେଇଛି 3 ସ୍କୋୟାର into 10 କ୍ୟୁବ। ଏହାର ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏହାର ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ କେତେ ହେବ? 3 ର ସ୍କୋୟାର ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 10 ର ବର୍ଗ, ଘନ କିମ୍ବା ତାର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ, ପଞ୍ଚମ ଘାତ, ଏଇଗୁଡାକର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା ସହଜ। ଏଇଗୁଡାକ ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା, ଅଭିଷେକ ଏଇଠୁ କାଟିବ ଟିକେ, 3 ସ୍କୋୟାର into 10 to the power 3 ଏଇଠୁ କହିଲା ବେଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘାତାଙ୍କିୟ ରାଶି ଦେଖିବା, 3 ସ୍କୋୟାର into 10 କ୍ୟୁବ। ଏହାର ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। 3 ସ୍କୋୟାର into 10 କ୍ୟୁବ କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଗୁଣନୀୟକ ମାନଙ୍କର, ତାହେଲେ ସେ କଣ ହବ? 3 into 3 into 10 into 10 into 10 ସମାନ 9000। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଘାତାଙ୍କିୟ ପରିପ୍ରକାଶ, -2
क्यूब इंटू -10 ର ସ୍କୋୟାର ର ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏହାକୁ ଆମେ ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କଣ ହବ? -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू 10 इंटू 10 এইଭଳି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା -2 3 ଥର ଗୁଣି ହେଇଛି, ଗୁଣି ହେଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ -8 ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛୁ 10 ବାରମ୍ବାର ଯେତେ ଥର ଗୁଣି ହବ ସେତିକିଟି ଶୂନ ଅଧିକା ହେଇଯାଏ। 10 ର ଗୁଣନଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ। ଏଠି 10 କୁ 10 ସହିତ ଗୁଣିଲେ ହେଲା 100 ଏବଂ -2 3 ଥର ଗୁଣିକି ହେଲା -8, ଗୁଣଫଳ ହବ -800 ବା -800। ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ? ଆମେ ଆଜି ଏଇ ପାଠରୁ ଘାତକୀୟ ସଂକେତ, ଆଧାର କୋଉଟା, ଘାତ କୋଉଟା, କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ କିପରି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା, ତାର କେମିତି ଘାତକୀୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା, କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଘାତ ରାଶି ଅଛି ବା ଘାତକୀୟ ପରିପ୍ରକାଶ ଅଛି ତାର କିପରି ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ ନିରୂପଣ କରିବା, এই ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତୁମେ এই ବିଷୟଟି କେତେ ବୁଝିଛ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଶୁଣ ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବ। ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଣିକର ଘାତର ଗୁଣଫଳ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା 24। ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 24। 24 କୁ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡିକର ଘାତର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ କହିଲ? 2 କ୍ୟୁବ ଇଣ୍ଟୁ 3। ସେଇଭଳି ଆମେ 72 କୁ ଯଦି ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡିକର ଘାତର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ? ସେ ହେବ 2 କ୍ୟୁବ ଇଣ୍ଟୁ 3 ସ୍କୋୟାର। ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ 360। ଏହାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡିକର ଘାତର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କଣ ହବ? ନା 2 କ୍ୟୁବ इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। ए 5 को मध्य आमे 5 टू द पावर 1 लिखिपारिबा, किंतु 1 लिखिबार आवश्यक किछि नाही। एठी केवल सूचेइबा पई आमे लिखा जायछि, एटा केवल सूचेइबा पई एठी लिखा जायछि। द्वितीय प्रश्न हला मान निरूपण कर। 2 इंटू 10 स्क्वायर रो मान केते? तार मूल्य हला 200 बा 200। सही भली 3 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 4 रो मूल्य केते हेबो? तार उत्तर हबो 90,000। सही भली -3 स्क्वायर इंटू -5 स्क्वायर रो मूल्य केते हेबो? ना तार मूल्य हबो 225। आजिर पाठटी को पिला माने मन देई सुनिच एवं तार उत्तर भल भाबरे देइच, सेथिपाई धन्यवाद। खुशी रे सिखिबा समस्तंकर अधिकार। नमस्कार।